हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तमाम दोस्तों को मेरे यूट्यूब चैनल सर अरसलान पीसी टिप्स में खुश आमदीद। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या टिकटॉक की वीडियोस को हम अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर सकते हैं या नहीं। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल में गाइडलाइन दूंगा टिकटॉक से रिलेटेड एंड यूट्यूब पॉलिसी से रिलेटेड। तो लिहाजा मेरी वीडियो को एंड तक लाजमी वॉच करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो और मेरा हर नया कोर्स आप लोगों को आसानी तौर पर मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं टिकटॉक के ऊपर। फ्रेंड्स, मिसाल के तौर पर मैं टिकटॉक से कोई भी वीडियो डाउनलोड करता हूं और डाउनलोड करने के बाद उसको अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड करता हूं। ठीक है, अगर टिकटॉक की वीडियो के अंदर कोई साउंड, कोई गाना या कोई और चीज इस्तेमाल हुई हुई है जो कि मेरी अपनी नहीं है, वो किसी और की है, तो आपको कॉपीराइट का क्लेम आएगा और आपको कॉपीराइट स्ट्राइक भी आ सकती है। कॉपीराइट क्लेम से क्या मुराद होती है? कॉपीराइट क्लेम आता है तो आपकी वीडियो का जितना भी रेवेन्यू, जितना उसने कमाया होता है, वो आपसे ले लिया जाता है और जो कॉपीराइट ऑनर होता है उसको दे दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब कॉपीराइट स्ट्राइक जब पड़ती है तो जो आपकी वीडियो होती है उसको यूट्यूब से डिलीट कर दिया जाता है, चाहे उसमें आपका लाइव फेस ही क्यों ना हो। अब फ्रेंड्स, हम बात करते हैं टिकटॉक के ऊपर ही। जब आप कोई भी वीडियोस टिकटॉक से डाउनलोड करते हैं तो डेफिनेटली बात है 99% वीडियोस में कोई गाना चल रहा होता है, कोई साउंड्स चल रहा होता है, कोई ऐसी वॉइस होती है जो पहले यूट्यूब के ऊपर पड़ी होती है। यूट्यूब उसको डिटेक्ट कर लेता है और डिटेक्ट करने की वजह से आपको स्ट्राइक भेज देता है या क्लेम भेज देता है। ठीक है, दोनों सूरतें होती हैं ये यूट्यूब के ऊपर। अब फ्रेंड्स, हम बात करते हैं यूट्यूब के ऊपर। मिसाल के तौर पर मैंने एक अपना चैनल बनाया, उसमें लाइव फेस मेरा है, मैं लाइव आ रहा हूं, कोई एक्टिंग कर रहा हूं, लेकिन मैंने साउंड किसी का इस्तेमाल किया है, गाना किसी और का चल रहा है, मैं उसके ऊपर एक्टिंग कर रहा हूं और वो वीडियोस यूट्यूब में मैं अपलोड करता हूं, तब भी मुझे कॉपीराइट क्लेम मिलेगा क्योंकि गाना किसी और का है, मेरा अपना नहीं है। अब फ्रेंड्स, मैं बात करता हूं, मिसाल के तौर पर मैंने अपना टिकटॉक के ऊपर अकाउंट बनाया हुआ है, मैं अपनी वीडियोस बना रहा हूं, कोई एक्टिंग कर रहा हूं, लेकिन किसी का गाना इस्तेमाल नहीं किया, किसी का साउंड इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ मैं मुंह से बोल रहा हूं, अपनी वॉइस है, लोगों को एंटरटेनमेंट कर रहा हूं अपनी वॉइस के जरिए से, कोई साउंड इस्तेमाल नहीं किया, तो मैं इस टाइप की वीडियोस को यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर सकता हूं, इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स, एक बात मैं आपको और बताता चलूं, मिसाल के तौर पर मैंने एक यूट्यूब का चैनल बनाया, अगर मैं किसी और की टिकटॉक की वीडियोस उठाकर अपने चैनल पर अपलोड करता हूं, मिसाल के तौर पर उस बंदे ने यूनिक काम किया है, किसी किस्म का कॉपीराइट मटेरियल नहीं डाला, साउंड भी उसने अपना इस्तेमाल किया है, वॉइस भी उसकी अपनी है, वीडियो भी उसकी अपनी है, अगर मैं उस बंदे की वीडियो को उठाकर अपने यूट्यूब चैनल में डाल लेता हूं तो मुझे कॉपीराइट का क्लेम और या कॉपीराइट स्ट्राइक फौरन नहीं मिलेगी। वो क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि उस बंदे को नहीं मालूम होगा उस टाइम कि मैंने ये चीज अपलोड कर दी है, और YouTube को भी नहीं मालूम होगा क्योंकि YouTube के पास वो चीजें पहले से मौजूद नहीं होंगी, तो YouTube मुझे चलने देगा। लेकिन कुछ टाइम बाद ऐसा होता है कि वो बंदा YouTube पर आता है, सर्च करता है वीडियोस को, वो देखता है यार मेरी वीडियोस और YouTube के ऊपर ये बंदा कैसे चला रहा है मेरी वीडियोस को। वो बंदा मेरे से राब्ता करेगा, जी मेरी वीडियो रिमूव करो, अदरवाइज मैं आपको कॉपीराइट का क्लेम दूंगा, या फिर मुझे इतने पैसे दे दो और मेरी वीडियो आप चलाओ YouTube पे। अब आपकी मर्जी, आप क्या करते हो, या तो आप उसको पैसे दोगे, ठीक है, पैसे दोगे वो मान जाएगा, आप उसकी वीडियो को इस्तेमाल कर सकते हो। सम टाइम ऐसा होता है कि लोग पैसे नहीं मांगते, डायरेक्ट कॉपीराइट का स्ट्राइक भेजते हैं। 2 साल के बाद भी आ सकता है, 3 साल के बाद भी आ सकता है, 5 साल के बाद भी आ सकता है। लोग यूट्यूब को प्रूफ देंगे, भाई ये मैं लाइव बैठा हूं, इस बंदे ने मेरी वीडियो यूज की है, इसकी वीडियो को रिमूव किया जाए, यूट्यूब उसकी वीडियो को टेक डाउन कर देगा, चैनल से हटा देगा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा कि आप अपनी उस वीडियो को बचा सकें। अब फ्रेंड्स, मेरे कुछ स्टूडेंट का सवाल था कि सर YouTube पे काफी ज्यादा चैनल ऐसे हैं जो कि टिकटॉक से कमा रहे हैं, टिकटॉक की वीडियोस को अपलोड करते हैं तो उनको कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आती, उनके चैनल चल रहे हैं और वो मोनेटाइज भी हैं, तो वो क्या ऐसा करते हैं? फ्रेंड्स, सबसे पहली बात आपको मैं बताता चलूं, अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो उनको कॉपीराइट का स्ट्राइक आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, साल बाद, 2 साल बाद पड़ जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो कॉपीराइट स्ट्राइक से बच सके। उसका रीजन ये है कि यार सिंपल सी बात करता हूं ना, मैं टिकटॉक पे वीडियोस बना रहा हूं, आप मेरी वीडियोस को उठा के यूट्यूब पे डाल दो, मेरी एक्चुअल वीडियो है, तो मैं आपको चलने दूंगा क्या? आप खुद सोचो ना, मैं या तो आपसे डिमांड करूंगा मुझे पैसे दो, बात खत्म, पैसे नहीं दोगे तो मैं स्ट्राइक भेज दूंगा, स्ट्राइक भेजूंगा तो चैनल आपका डिलीट हो जाएगा। उसका रीजन है कि यूट्यूब फेवर देगा मुझे,
میرا فیس ہے, میری چیز ہے, میں اس کو یوٹیوب کو پروف دوں گا کہ بھائی یہ استعمال کر رہا ہے, میرے سے اجازت نہیں لی اس نے, میرے سے کوئی بات چیت نہیں, میری چیز کو ایسے اٹھا کے استعمال کر لیا. کیا یوٹیوب اتنا کمزور ہے کہ کسی کی بھی چیز کو چلنے دے سکتا ہے؟ ٹھیک ہے, تو یہ ساری چیزیں یوٹیوب میں موجود ہوتی ہیں. یوٹیوب کی جو پالیسی ہے وہ بہت زیادہ سخت ہے. ٹک ٹاک ابھی نئی شروع ہوئی ہے, نیا مذاق یہ شروع ہوا ہے. ٹھیک ہے, ٹک ٹاک جس نے تمام دنیا کو آگے پیچھے ہلا کر رکھ دیا ہے, لہٰذا ٹک ٹاک کے پاس کوئی پالیسی نہیں ہے. کسی کے بھی کاپی رائٹ ساؤنڈ اٹھاؤ, کسی کا بھی کوئی چیز اٹھاؤ اور یوٹیوب پہ اپلوڈ کر دو. آپ لوگ یوٹیوب کے اوپر ٹک ٹاک سے بہتر ہوگا کہ بچیں, اور اگر اپلوڈ کرنا بھی ہو تو یونیک مٹیریل, اپنی ویڈیوز لائیں, اپنی وائس لے کر آئیں, اس کو یوٹیوب پہ اپلوڈ کریں اور اسی کو ٹک ٹاک پہ اپلوڈ کریں. تب آپ ٹک ٹاک کی ویڈیوز کو یوٹیوب کے اوپر اپلوڈ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر کریں گے تو کاپی رائٹ اسٹرائک آئے گا. تو میں بات کر رہا تھا کہ وہ لوگ کیسے چل رہے ہیں جنہوں نے ٹک ٹاک کی ویڈیوز کو پہلے سے اپلوڈ کیا ہوا ہے اور وہ چل رہے ہیں, وہ بھائی ابھی تک اسٹرائک سے بچے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, ان کو میں نے کہا کہ اسٹرائک پڑ جائے گی, آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں اسٹرائک پڑ جائے گی. اس کا ریزن ہے کہ جب ویڈیو کا آنر دیکھے گا تو وہ اس سے بات کرے گا بھائی ریموو کرو یا پیسے دو, یا پھر اسٹرائک بھیج کے ویڈیو اڑوا دے گا. سیکنڈ بات یہ ہوتی ہے کہ 99% ٹک ٹاک پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ عوام بیٹھی ہے جس کو پتہ ہی نہیں ہوتا موبائل کیسے چلانا ہے, وہ بھی ٹک ٹاک کے اوپر کام کر کے اپنے آپ کو لے کے جا رہی ہے, اور وہ لوگ یوٹیوب کی طرف نہیں آتے. جب وہ لوگ یوٹیوب کی طرف نہیں آتے تو ایسی چیزیں یوٹیوب پہ چل جاتی ہیں, کیونکہ انہیں پتہ نہیں ہوتا اسٹرائک کیسے بھیجنی ہے, یوٹیوب کی پالیسی کیا ہے. تو جن لوگوں کو نہیں پتا ہوتا تو ان کی ویڈیوز لوگ اپلوڈ کر کے ان سے کام چلاتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے فرینڈس, ایک تو چیز ہو گئی ہے. اب ہم بات کرتے ہیں کیا ہمیں ٹک ٹاک کی ویڈیوز کو یوٹیوب پر اپلوڈ کرنا چاہیے. پہلا سوال تو میرا یہ ہے کہ بھائی نہیں کرنا چاہیے. یوٹیوب پہ کام کرنا ہے تو یونیک کام کریں, یونیک وے لے کر آئیں. یہ کیا آپ لوگ ٹک ٹاک کی ویڈیوز سے کام کر رہے ہیں, بنا رہے ہیں, فضول ہے. میں نہیں سمجھتا اس ٹائپ کا کام آپ کو لوگوں کو کرنا چاہیے. اس کا ریزن ہے کہ بھائی اگر یوٹیوب چینل چلانا ہے نا تو بالکل فیئر ہو کے چلانا ہے, نہیں تو ہر ٹائم خطرہ رہتا ہے یار چینل ابھی گیا, ابھی اسٹرائک پڑے گی, ابھی کاپی رائٹ آئے گا, ابھی کلیم آئے گا. تو یہ ساری چیزیں انسان کے ذہن میں بیٹھی رہتی ہیں. تو اگر ایسا کام کریں گے نا تو خود بھی ٹینشن میں رہیں گے اور چینل سے کچھ کما بھی نہیں پائیں گے, اور اسٹرائک آ گیا تو کچھ کما رہے ہوں گے تو وہ بھی ضائع ہو جائے گا کیونکہ ویڈیو ڈیلیٹ ہو جائے گی. تو میرا مشورہ آپ لوگوں کو یہی ہے کہ ٹک ٹاک سے بچیں. ٹک ٹاک کی ویڈیوز کو اپنے چینل میں اپلوڈ کر کے اپنے چینل کو خراب نہ کریں. فرینڈس, میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو آپ کا سوال کا جو جواب تھا وہ مل گیا ہوگا. اگر آپ لوگوں کا کوئی سوال ہے ویڈیو سے ریلیٹڈ, یوٹیوب سے ریلیٹڈ, تو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں پوسٹ کریں, اس کے اوپر انشاءاللہ تعالی ویڈیو بنا دی جائے گی اور اپنے چینل پر میں اس کو پوسٹ کروں گا اگر آپ کا سوال واقعی ویڈیو بنانے کے قابل ہوا تو. فرینڈس, میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوستوں کو میرا جو آج کا ٹاپک تھا ٹک ٹاک والا یہ سمجھ آیا ہوگا. اب میں انشاءاللہ تعالی نیکسٹ کلاس میں حاضر ہوں. آج کے لیے مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.